ओम शांति। आज बाबार 5/11/2020 मुरली। आज के बाबार मुरलिर विशेष महाबाक्য कि आज बाबा बोलছেন যে আমি তোমাদেরকে সুখ শান্তির ভরপুর বর্ষা দিয়ে দিচ্ছি এবং তোমরা জানো যে আত্মার মূল স্বধর্মই হচ্ছে শান্তি। তো শান্তির জন্য কোথাও তোমাদেরকে ছুটতে হবে না। তারপরে বাবা আজকে বলছেন যে বাবা তোমাদেরকে কি দিয়ে ওজন করে। তো বাবা বলছে যে আমি তোমাদেরকে 21 জন্মের জন্যে রত্ন হীরে মণিমুক্ত দ্বারা মালামাল করে দিচ্ছি। তো ভক্তি মার্গে তো মানুষ কোনো সাধু মহাত্মাকে হীরা বা সোনা দিয়ে ওজন করে, কিন্তু সেটা তো তাদের কাজে লাগে না। কেন? দেহধারী আত্মা এই জন্মে এত ধন ভোগ করতে পারে না। কিন্তু তোমাদেরকে আমি যা দিচ্ছি সেটা তো তোমরা জন্ম জন্মান্তর প্রারব্ধ ভোগ করবে। তো কারা বাবার এত ধন সম্পদ পাবে? তো যারা সঙ্গম যুগে নিজের সব কিছু বাবার সেবায় অর্পণ করে দিচ্ছে তারাই বাবা থেকে 21 জন্মের জন্য মালামাল হয়ে যাবে। তো বাবা বলছে বাচ্চা, যারা এখন এই দুনিয়াতে খুব বড় বড় কোটিপতি আছে, ধনী আছে, তাদের সমস্ত টাকা পয়সা কোনোটা মাটিতে মিশে যাবে, কারো চোর নিয়ে যাবে, কারো সরকার নিয়ে নেবে, কারো আগুন লেগে যাবে, কিন্তু তাদেরই সফল হবে একমাত্র যারা বাবার সেবায় দেবে। তো এখন তোমরা জানো যে সব কিছুই বিনাশ হবে, এই জন্যে বাবার সেবায় সব কিছু অর্পণ করো। বাবা বলছেন যে সত্যযুগে গরুরাও খুব সুন্দর হবে। তো যেমন দেবী দেবতারা অতি সুন্দর, সেরকম সত্যযুগের গরুরাও খুব সুন্দর হবে, খুবই মনমোহক হবে। তারপরে বাবা বললেন যে কৃষ্ণের মুখে যশোদা মাইয়া ব্রহ্মাণ্ড দেখেছিলেন, তার অর্থ হচ্ছে যে বাবা এখন তোমাদেরকে বিশ্বেরও মালিক বানাচ্ছে আর ব্রহ্মাণ্ডেরও মালিক বানাচ্ছে। বাবা বললেন যেমন ভারতবর্ষে রাজাদের মধ্যে বিদেশিরা এসে শত্রুতা তৈরি করে দিয়েছিল আর নিজেরা ভারতবর্ষের ধন সম্পদ রূপী মাখন নিয়ে নিয়েছিল, তো সেই হিসাব কিতাব আবার ফিরে আসছে যে রাশিয়া আমেরিকা এরা খ্রিশ্চান ভাইরা এরা নিজেরা লড়বে আর তোমরা সত্যযুগরূপী মাখন পেয়ে যাবে। তো এইভাবে সারা বিশ্বের উপরে একমাত্র তোমরাই রাজত্ব করতে পারো, আর কারো সে শক্তি নেই যে সারা বিশ্বের উপরে রাজত্ব করতে পারবে। আজকে বাবা সাক্ষাৎকারেরও খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে আমার কাছেই হচ্ছে দিব্য দৃষ্টির চাবি। তো দিব্য দৃষ্টি দ্বারাই আমি সকলকে সাক্ষাৎকার করাই, কিন্তু সাক্ষাৎকার যখন হয় তখন সেই দৃশ্যটা একটু বড় রূপে দেখা যায়। আজকে বাবা সেটাও বলেছেন। আসুন এরকম অনেক রহস্যযুক্ত মহাবাক্য আজ বাবা বললেন, আমরা এখন বিস্তারিতভাবে বাবার মুরলি শুনব। মিঠে बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। বাবা এসেছেন আমাদেরকে সুখ আর শান্তির বর্ষা দিতে। আমাদের স্বধর্মই হচ্ছে শান্ত। তো বাবা বলছেন তোমরা শান্তির জন্য আর কোথাও ভটকাচ্ছ না। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो क्यों? বাবা প্রশ্ন করছেন যে এখন তোমরা 21 জন্মের জন্যে অখুট খাজানাতে ওজন করার যোগ্য হচ্ছ কিভাবে? তো বাবা উত্তরে বলছেন, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। বাবা যখন নতুন সৃষ্টি রচনা করেন তখন আমরা তার মদদগার হচ্ছি। तो अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। আমাদের যা কিছু আছে আমরা সব বাবার জন্যে অর্পণ করছি, সেবার জন্যে। इसके रिटर्न में बाप 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। বাবা বলছেন যে বাবা তোমাকে 21 জন্ম এত অখুট খাজানায় তোমাকে ওজন করে এত ভান্ডারা তোমার ভরে দেবে
যে কখনো তোমার ধন কমবে না, কোনো রকম দুঃখ আসবে না, আর অকাল মৃত্যু হবে না। আজকের গান হচ্ছে মুঝকো सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। বাবা বলছেন যে আমরা বাবার জন্য এই গানটা করি, যে বাবা তুমি আমাদেরকে এত বড় সাহারা দিয়েছো, তো এই দিল তোমাকে প্রতি মুহূর্তে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम भगवान। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं। दूसरा शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है। यह अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। বাবা বলছেন যে অশান্তির দুঃখ ধাম এখন বিনাশ হয়ে যাবে, তারপরে চারিদিকে শান্তি হয়ে যাবে। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहाँ न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होती। বলছেন সত্যযুগে না কোথাও বাড়িতে না কোনো রাজধানীতে অশান্তি থাকবে। उसको कहा ही जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है। वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति होती नहीं। বলছেন যে অসুরদের কখনো শান্তি হয় না। घर में दुकान में जहाँ तहाँ अशांति ही अशांति होगी। বলছে এখন অসুরদের রাজ্য, তো অসুরদের রাজত্বে কোথাও শান্তি নেই। বলছে ঘরে দোকানে চারিদিকেই অশান্তি অশান্তি আছে। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज़ है, यह कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, समझते नहीं हैं। हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं। বাবা বলছেন যে রাবণ কি জিনিস আছে এটা বিদ্বান পণ্ডিতরাও জানে না, আর এটা বুঝতেই পারে না যে কেন আমরা প্রত্যেক বছর রাবণকে জ্বালাচ্ছি। सत्युग त्रेता में यह रावण होता ही नहीं, वह है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा। बाबा स्वयं भगवान दैवी राज्य स्थापना करছেন আমাদের দ্বারা, अकेले तो नहीं करते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार, अब ईश्वर आकर सर्व की सद्गति कर रहे हैं। पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सत्युग त्रेता में दुख की बात नहीं, कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते। বলছেন সত্যযুগে কেউ কাউকে গালি দেবে না, কোনো বাজে জিনিস খাবে না। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं। दिखाते हैं कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। বলছে যে শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে যে কৃষ্ণ গরুদেরকে খুব ভালোবাসতো। ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई ग्वाला था, गौ की पालना करते थे। বলছে এটা না যে কৃষ্ণ রাখাল ছিল বা গরুদেরকে পালনা করত। কৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার আছে। नहीं, वहाँ की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फर्क है।
वहाँ की गायें सतो प्रधान बहुत सुंदर होती हैं। বলছে সত্যযুগের গরু আর এখন কলিযুগের গরুর মধ্যে অনেক আকাশ পাতালের পার্থক্য, এবং বাবা বলছেন যে সত্যযুগের গরু খুবই সুন্দর হবে, শতপ্রধান। जैसे सुंदर देवताएं वैसे गाय, যেমন সুন্দর দেবী দেবতা হবে তেমন ওখানকার গরু হবে। देखने से ही दिल खुश हो जाए, वह है ही स्वर्ग, यह है नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोझरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता है। বলছেন ব্রহ্মার দিন মানে ব্রহ্মা वंशीদের दिन। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे, इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। बाबा বলছেন যে এখন ভক্তি মার্গের কত প্রভাব, বড় বড় সাধু সন্ত মহাত্মাদেরকে সোনাতে ওজন করা হয়, যেহেতু ওরা শাস্ত্রে বিদ্বান হয়ে গেছে, পণ্ডিত হয়ে গেছে, তো उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है। তো বাবা বলছেন যে তাদের প্রভাব এত কেন যে তারা সোনাতে তাদেরকে ওজন করা হয়। तो यह भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है। বলছে যে মহাত্মাদের এত মহিমা এত সম্মান, তখনই বুঝে নিতে হবে যে তারা কল্পবৃক্ষের নতুন পাতা, পরমধাম থেকে নতুন আত্মা এসেছে বলেই সত্যপ্রধান হওয়ার কারণে তাদের এত মহিমা এত প্রশংসা হচ্ছে। ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना, अल्पकाल के लिए। सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु यह तो सब खलास हो जाने हैं। তো বলছে যে অল্প সময়ের জন্যে তাদের এত মহিমা হয়, নতুন সোল পরমধাম থেকে আসছে, তো তাদের সোনা বা হীরাতে তাদেরকে ওজন করা হয়, परंतु यह सब खलास हो जाने हैं। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो यह साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है, यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। বাবা বলছেন এই সমস্ত সাহুকারী এখন এই ধন সম্পদের নেশা অল্প সময়ের জন্য আছে, সব কিছু মাটিতে মিশে যাবে। किसकी दबी रही धूल में तो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। বাবা বলছেন যে এখন দুনিয়াতে যাদের খুব ধন সম্পদ আছে, তো কারো মাটিতেই থেকে যাবে, কারো রাজা নিয়ে নেবে, কারো চোর চুরি করে নেবে, কারো আগুন লেগে যাবে, কিন্তু বাবা বলছে সফল তাদের হবে যারা নিজের সব কিছু বাবার সেবায় অর্পণ করে দিয়েছেন। तो उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आँखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। বলছে তোমরা এখন দিব্য দৃষ্টি দ্বারা সাক্ষাৎকারও করছো যে সত্যযুগ আমাদের কেমন হবে। विनाश होगा फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं। गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। বলছে ভক্তি মার্গে একটা গানও আছে যে দুঃখে সবাই ভগবানকে স্মরণ করে কিন্তু সুখে কেউ করে না। बाप सुख का वर्षा देते हैं,
फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। यह है पारलौकिक मात पिता की बात। বাবা হচ্ছেন আমাদের পারলৌকিক মাত পিতা। তো বাবা মাত পিতা রূপে আমাদের কত পালনা করছেন এবং কত অপার সুখের মালিক আমাদেরকে বানাচ্ছেন। तो अभी तुम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? বাবা বলছেন যে স্কুলে যদি বাচ্চারা ভালো নাম্বারে পাস হয় তাহলে তারা টিচারকে প্রাইজ দেয়, ইনাম দেয়। তো এখন তোমরা বাবারূপী টিচারকে, বাবাকে কি ইনাম দেবে? तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से। বলছে তোমাদের মধ্যে তো আরও একটা জাদুগরি আছে, তোমরা বাবাকে নিজের সন্তান বানিয়ে নিচ্ছ। दिखलाते हैं ना कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला। শাস্ত্রেও আছে যে যশোদা মাইয়া কি করলেন, উনি কৃষ্ণের মুখে পুরো ব্রহ্মাণ্ডের গোলা দেখলেন। अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वह तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वह तो है विश्व का मालिक। तो बाबा বলছেন যে কৃষ্ণের মুখে মাখন তো সত্যযুগে সে চুরি করে করে খাবে না, সে তো বিশ্বের মালিক আছে। তাই যশোদা মাইয়া কী করেছিলেন, উনি কৃষ্ণের মুখে পুরো ব্রহ্মাণ্ড দেখেছিলেন। অর্থ হচ্ছে যে কৃষ্ণ পুরো বিশ্বের মালিক। तो यह किस समय की बात है? यह है अभी संगम की बात। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को। বাবা বলছেন যে ক্রিশ্চান ভাই ভাই রাশিয়া আমেরিকা এরা নিজেরা লড়বে আর মাখন পাবে তোমরা। राजाई मिलती है ना, जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए। বাবা বলছেন যেমন বিদেশিরা ক্রিশ্চানরা কী করলেন, যে ওরা ভারতবর্ষে ঢুকলো আর ভারতবর্ষের রাজাদেরকে নিজেদের মধ্যে তারা শত্রুতা তৈরি করে দিল এবং রাজারা লড়ছে আর আসল ধন সম্পদরূপী মাখন ওরা নিয়ে গেল। তো সেরকম বাবা বলছে এবার ওরা ভাই ভাইরা লড়বে আর सत्ययुग रूपी माखन कृष्ण पावे। क्रिश्चियन की राजधानी कौन हिस्से में थी? বাবা বলছে ক্রিশ্চানরা এত সারা বিশ্বে রাজত্ব ছড়িয়ে নিয়েছিল যে পুরো 75% कंट्रीते তাদের রাজত্ব ছিল। पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई, सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। বাবা বলছেন যে পবিত্রতার শক্তি দ্বারা, যোগ বল দ্বারা একমাত্র সারা বিশ্বের উপরে তোমরাই রাজত্ব করতে পারো। ক্রিশ্চানরা অনেকটাই বিশ্বের অনেক কান্ট্রিগুলোকেই নিজের অধিকারে নিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু পুরো বিশ্বে রাজত্ব করতে পারেনি। আর এখন তো ধীরে ধীরে তাদের রাজত্ব শেষও হয়ে যাচ্ছে। তো বাবা বলছে একমাত্র তোমাদের ছাড়া সারা বিশ্বের উপরে কেউ রাজত্ব করতে পারবে না। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। বাবা বলছে সঙ্গম যুগে এখন তোমরা ব্রহ্মাণ্ডেরও মালিক, আবার সত্য যুগে তোমরা বিশ্বেরও মালিক হচ্ছ। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। सत्युग त्रेता यह चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। বলছে সত্যযুগ, ত্রেতা যুগ, দাপর কলির এই চক্র এই স্থূল वतने হয়। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं, आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। यह सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। বাবা বলছেন যে তন্ত্র মন্ত্র ঋদ্ধি সিদ্ধি দ্বারা এমন ওরা কাজ করে যে একটা জায়গায় বসে তারা বিদেশের পার্লামেন্টকেও দেখতে পারে।
तो बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तो बाबा बोलছেন যে বাবার হাতে হচ্ছে সাক্ষাৎকারের চাবি। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। বাবা যদি কাউকে সাক্ষাৎকার করাতে চায় তাহলে 1 সেকেন্ডে বাবা সাক্ষাৎকার করিয়ে দেবে যে লন্ডনে এখন কি হচ্ছে। তো বাবার কাছে আছে সাক্ষাৎকারের চাবি। আর বাকি যারা তন্ত্রমন্ত্র করে ঋদ্ধি সিদ্ধি তারা বিভিন্নভাবে তারা দেখতে পারে যে কোথায় কি হচ্ছে। तो औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। বাবা বলছে যারা তন্ত্রবিদ্যায় যায় তাদেরকে তো অনেক জিনিস কিনতে হয়, কিন্তু বাবা যখন সাক্ষাৎকার করায় তখন বাবা তো आध्यात्मिक शक्ति द्वारा कराए, बाबा के कोनो जिनिस किनते है ना। ड्रामा अनुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नूंद है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था। भक्ति मार्गेও দেখানো হয়েছে যে মহাভারত যুদ্ধের সময় भगवान अर्जुन के साक्षात्कार करालो, तो ड्रामा अनुसार যখন যাকে সাক্ষাৎকার করানোর আছে बाबा बोलছে সেটা আমি করিয়ে दी। यह भी नूंद है, कोई की बड़ाई नहीं है। तो यह सब ड्रामा अनुसार होता है। कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है। यह भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको कहा जाता है और ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। বলছেন মানুষ এটাও জানে না যে বিশ্ব কাকে বলা হয় আর ব্রহ্মাণ্ড কাকে বলা হয়। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो, सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता। বাবা বলছেন যে এখন সূক্ষ্মবতনে গিয়ে আমরা যে ভোগ লাগাই, বাবাকে ভোগ স্বীকার করানো হয় বা সূক্ষ্মবতনে বাবা নানান রকম সাক্ষাৎকার করায়, তো এগুলো এখন সঙ্গম যুগে হচ্ছে। তারপরে পুরো 5000 বছর মধ্যে সূক্ষ্মবতনের কোনো নাম চিহ্ন থাকবে না। कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो सबसे ऊंच हो गया ना, বলছে ব্রহ্মা কে দেবতায় নমঃ বলা হয় আর শিবকে পরমাত্মায় নমঃ বলা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই परमात्मा ब्रह्मा থেকেও উঁচু। उनको कहा जाता है भगवान, शिव बाबा के बोला हबे भगवान, ब्रह्मा के भगवान बोला हबे ना, ब्रह्मा तो देवता। वह देवताएं हैं मनुष्य परंतु दैवी गुण वाले हैं, बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं। बाबा বলছে যে সত্যযুগেও মানুষের দুটোই হাত থাকবে, কোনো দেবী বা দেবতার 4 বা 8 हाथ থাকে না। परंतु संपूर्ण पवित्र, अपवित्रता की बात नहीं। বলছে সত্যযুগে সবাই একদম সম্পূর্ণ পবিত্র, অপবিত্রতার কোনো ব্যাপারই নেই। अकाली मृत्यु कभी होती नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें, देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। বলছেন আত্মাকে আর পরমাত্মাকে তো জ্ঞান দ্বারা জানতে হয়, এটা কোনো চোখ দ্বারা দেখার বিষয় নেই। যদিও দেখা যায় তো বাবা বলছেন দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখতে হবে। देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है और सब चीज़ें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी। बाबा बोलছেন যে বাকি সব কিছু দিব্য দৃষ্টি দ্বারা খুব বড় দেখা যাবে। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आज के बाबा এটা নতুন রহস্য খুলছেন যে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা রাজধানীকে বড় রূপে দেখা হবে। आत्मा तो है ही बिंदी, बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। বলছে আত্মা তো একটা সূক্ষ্ম বিন্দি, বিন্দিকে দেখলে তুমি কি বুঝতে পারবে। आत्मा तो बहुत महीन है, बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता।
বলছে অনেক ডক্টররা আত্মাকে ধরার চেষ্টা করেছে। কাঁচের একটা ঘরে একটা মানুষকে রাখা হয়েছিল, যখন দেহ ছাড়ার আগে তাকে রাখা হয়েছিল যে ওরা দেখবে যে দেহ রাখার সময় আত্মা কোন দিক থেকে বেরিয়ে যায়, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি আত্মা সে কাঁচের ঘরটাকেও ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। परंतु किसी को पता नहीं पड़ता, वो लोग तो सोने हीरों में वजन करते हैं, तुम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो। আবার বাবা সেই কথায় চলে আসলেন যে এখনকার কোনো মহাত্মা বিদ্বানকে তারা সোনা হীরাতে ওজন করছে, কিন্তু তোমরা তো জন্ম জন্মান্তরের জন্যে পদ্মা পদম পতি হয়ে যাচ্ছ। तुम्हारा बाहर का सो जरा भी नहीं है, वैसे तुम्हारा कोनो बाहजिक कोनो सो नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ पढ़ाते हैं, उनका नाम है भागीरथ। यह है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर ऊंच ते ऊंच सर्विस करते हैं। बाबा বলছেন এটা পতিত পূর্ণ শরীর, যার মধ্যে বাবা এসে সার্ভিস করছেন। तो बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूँ? ऊपर से तो नहीं दूंगा ना। বলছে আমি যে জ্ঞানের সাগর প্রেমের সাগর, তো আমি কি করে বর্ষা দেব তোমাকে? আমি তো উপর থেকে ডাইরেক্ট দিতে পারি না, বা প্রেরণা দ্বারাও এই জ্ঞান দিতে পারি না। क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूछते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है ना, उनके शरीर को याद करते हैं ना। आत्मा जो अविनाशी है, उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया। বাবা বলছেন কি আমাকে সবাই পুজো করছে, কারণ যে সবাই আমাকে ভালোবাসে, সকলের কাছে আমি প্রিয়। তো যেমন গান্ধী নেহরু এদেরকেও সবাই ভালোবাসে, তো তাদের শরীরকে স্মরণ করে। आत्मा तो अविनाशी, এখন তারা অন্য শরীরে চলে গেছে। तो उन्होंने दूसरा जाकर जन्म लिया, बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं। वह भूत पूजा हुई ना। বলছে যে কোনো দেহধারীর শরীরকে মানুষ মনে রাখে, তাকে সম্মান করে, তাকে পুজো করে, তো কোনো দেহকে পুজো করাই হচ্ছে ভূত পুজো। কেন দেহ তো পঞ্চভূত দ্বারা তৈরি, তো দেহকে পুজো করাই হচ্ছে মানা ভূতের পুজো করা হচ্ছে। तो समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं, यह है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं, सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना। सोमनाथ मंदिर का गायन है, मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था, तुम्हारे पास इतना धन रहता था। बाप तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं। বাবা বলছেন যে মোহাম্মদ গজনবী কত ধন লুটে নিয়ে চলে গেছে সোমনাথের মন্দির থেকে। তো দাপর যুগে যখন এত ধন ছিল, তো সত্যযুগে কত হবে? তো বলছে বাবা তোমাকে এখন রত্নের সঙ্গে ওজন করছে। खुद को वजन नहीं कराता हूँ, मैं इतना धनवान नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। বলছে আমি এত ধনবান হই না, কিন্তু আমি তোমাদেরকে বানাই। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे, धन कोई काम नहीं आएगा। বলছে কোনো মহাত্মাকে যদি হিরে বা সোনা দিয়ে ওজনও করা হয়, তাহলে সে তো শরীরধারী, সে তো শরীর ছেড়ে দেবে, সে তো কোনো কাজে লাগবে না এত ধন তার নামে। কিন্তু তোমাদেরকে তো আমি এত দিচ্ছি যে জন্ম জন্মান্তর তোমাদের কাজে লাগবে। धन कोई काम नहीं आएगा, तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहाँ दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। ওই যদি তোমরা শ্রীমতে চলো তাহলে কোনো দুঃখের নাম চিহ্নই থাকবে না, সত্যযুগে বা ত্রেতা যুগে অকাল মৃত্যুই হবে না। मौत से डरेंगे नहीं, यहाँ कितना डरते हैं रोते हैं, वहाँ कितनी खुशी होती है।
जाकर प्रिंस बनेंगे। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, यह शिव परमात्मा को कहा जाता है। भावছেন जादूगर, सौदागर, रत्नागर এটা হচ্ছে शिव परमात्मा महिमा। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है। বলছে आजकल আমি সাক্ষাৎকারের পাঠ বন্ধ করে দিয়েছি। नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। तुम पहले जाएंगे सुख धाम, अभी तो है दुख धाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाए। বলছে ভালো মন্দ সংস্কার আত্মার মধ্যেই থাকে। যদি শরীরের মধ্যে হতো তাহলে তো শরীরের সঙ্গেই শ্মশান ঘাটেই সংস্কার ভস্ম হয়ে যেত। तुम कहते हो शिव बाबा, हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा। नई बात है ना, हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह तो पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है। अच्छा, हमारे সকলেরই উনি पिता एवं टीचर। तो बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है। বলছেন আমার নিজের শরীর নেই, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, मैं परम आत्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। বলছেন আমি परमात्मा, আমি তোমার মতন পুনর্জন্ম নেই না। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ। বলছে আমার ড্রামাতে পার্ট এরকম যে আমি ब्रह्मा शरीरे प्रवेश करे तुम्हादेरके ज्ञान शोनाচ্ছি। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। एजन्य ब्रह्मा के भाग्यशाली रथ बोला है। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं ना। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। बाप कहते मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले यह बनते हैं तत्वम। বলছেন যে ইনি আমার এখন বাহন মানে আমার মাধ্যম এবং সত্যযুগে ইনি হবেন নারায়ণ। তো বাবা এনাকেই বরদান দিচ্ছেন তত্ত্বম যে তুমি ব্রহ্মা তুমি নারায়ণ। तो बाबा कहते तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा बोलছেন যে তোমরা তো আমার থেকে অনেকটাই জওয়ান ইয়াং, তো তোমরা আরও বেশি পুরুষার্থ করতে পারো, আমার থেকেও তোমরা শ্রেষ্ঠ পদ পেতে পারো। परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। বাবা বলছেন আমার সঙ্গে বাবা আছে তাই বাবার याद আমার সবসময় মনে আসছে। बाबा मेरे साथ सोता भी है। ब्रह्मा बाबा বলছেন বাবা আমার সঙ্গে ঘুমায়, शिव बाबा আমার সঙ্গে ঘুমায়, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। ब्रह्मा बाबा বলছেন যে শিব বাবা আমাকে গলায় জড়াতে পারে না, কেন? সে তো আমার মধ্যেই আছেন। तुमको भाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो ना। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको भाकी पहन सकते हो। বলছেন ব্রহ্মা বাবার মধ্যে তো শিব বাবা বিন্দি আছেন, কিন্তু তোমরা বাবার মানে ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা ভাকি পড়তে পারো মানে গলায় জড়াতে পারো। তো শিব বাবা ব্রহ্মা বাবার দ্বারা তোমাদেরকে গলায় জড়াতে পারছে, কিন্তু শিব বাবা ব্রহ্মা বাবাকে তো গলায় জড়াতে পারছে না, কেন? ব্রহ্মা বাবা শরীরেই তো শিব বাবা আছেন। तो मैं कैसे पहनूं? मुझे तो यह भी नसीब नहीं है, इसलिए तुम लक्की सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लक्की होते हैं ना।
तो बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं, तो तुम लक्की सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लक्की हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़े ही बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है, मैं ज्ञान का सागर हूँ। বলছেন যে আমি তোমাদেরকে পড়িয়ে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছি, কিন্তু আমি নিজে সত্যযুগের মালিক হই না, তোমাদেরকে আমি ব্রহ্মাণ্ডেরও মালিক বানাচ্ছি। বাকি মেরে পাস জাস্তি দিব্য দৃষ্টি কি চাবি হ্যাঁ, বলছেন আমার কাছে হচ্ছে দিব্য দৃষ্টির চাবি। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। বলছে তোমরা এই চক্রকে জেনে চক্রবর্তী মহারাজা মহারানী হচ্ছ। मैं थोड़े ही बनता हूँ, बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसा होता था, आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। बाबा বলছেন যে আগেকার বৃদ্ধরা কী করতো, ওয়ানপ্রস্থ অবস্থার আগেই তারা সব কিছু বাচ্চাদেরকে দিয়ে নিজেরা ওয়ানপ্রস্থে চলে যেত, কিন্তু আজকাল তো বাচ্চাদের উপরে এত মোহ যে তারা 70, 80, 90 বছর পর্যন্ত তারা বাড়ি ছাড়তে চায় না, মানে যায় না, বাইরে যায় না, वानप्रस्थे जाए ना। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए, मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। बाबा बोलছেন যে আমি তোমাদেরকে কাঁটা থেকে ফুল বানিয়ে বিশ্বের মালিক বানিয়ে आधा कल्पेर जन्य तुम्हादेरके सुखी बानिए आमी तखन परमधाम वानप्रस्थे बसे जाई। तो यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है, बोलछे समस्त कथा शास्त्रे तो नहीं। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं, बाप तो ज्ञान का सागर है। खुद कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। বলছেন যে বাবা নিজেই বলছেন যে এই সমস্ত বেদ শাস্ত্র হচ্ছে ভক্তি মার্গের সামগ্রী। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ, अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার। 1 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है वह सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। বলছে চোখ দ্বারা তোমরা যা কিছু দেখছো এই শরীর সহিত সব কিছু ভস্ম হয়ে যাবে, এই জন্যে সব কিছু নিজের বাবার সেবায় সফল করো। 2 নম্বর পয়েंट बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। बाबा থেকে পুরো বর্ষা পাওয়ার জন্য पढ़ाई पढ़ते হবে। सदा अपने लक को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। বলছে নিজের ভাগ্যকে স্মৃতিতে রেখে ব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্বের মালিক হতে হবে। আজকের वरदान माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भव। বলছে মায়ার রয়্যাল রূপের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বজিৎ জগৎজিৎ হও। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है,
यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन, एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। बाबा बोलছেন मायार विभिन्न रकम रॉयल बंधन आछे। आमार पुरुषार्थ, आमार सेवा, आमार टाचिंग, आमार गुण, आमार इनभेनशन, आमार निर्णय शक्ति বা বলছে এই আমার ভাবটাই হচ্ছে রয়্যাল মায়ার রূপ। তো মায়া এমন জাদু মন্ত্র করে দেয় যে বাবার জিনিসটাকে আমার বানিয়ে দেয়। এই জন্যই সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এক বাবার সম্বন্ধে চলে আসো, তাহলে মায়া জিত হয়ে যাবে। তো মায়া জিতই প্রকৃতি জিত এবং বিশ্বজিৎ জগৎ জিত হয়। তো বাবা বলছেন এক সেকেন্ডে তারাই অশরীরী অবস্থাকে অভ্যাস করতে পারবে। স্লোগান আছে আজকের, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। আছে বিশ্ব পরিবর্তক সেই যে কারো নেগেটিভিটিকে পজিটিভিটিতে পরিবর্তন করে দিতে পারবে। ওম শান্তি।